Okay, balik na. Okay, listen carefully. Are you ready? Say, I'm ready. Say, I'm ready. Ay, ang pangit nyo. Okay, go. Mon, tingin. Number 6. Yun. Number 4. Number 8. Ay, naku, ang gulo na ng numbers mo. Number 7. Number 1. Number 8. Ano, ang gulo na ng paper niya. Number 6. Hindi ko na mabasa. Number 5. Number 5. Number 10. Number 7. Number 1. Number 1. Ay, oh, napagod ka sa kalokohan mo. Pinawisan. Miss. Number 10. Ituro mo na maayos mo. Number 8. Number 8. Number 7. Dali, bibilisan ko. Number 7. Number 5. Wala pa. Number 5. Bilis. Number 2. Number 2. Number 2. Number 1. Number 1. Moon. Number 1. Unicorn. Ay, puin. Saba? Saba. 2 points na ako. 2 points si ate, 1 point si Monge. 1 point ka, ang kulit mo eh. Ako 5. 1 ka pa lang. Ay, 1 na. Okay, balik yung unicorn, please. Ang gulo mo ngunit. Sira na yung mga numbers mo. Nalilito na ako kung saan. Ay, bitang ko na natin. Ha? Kubir. Number 7. Ay, Ulit pa? Ulit naman? ano naman? Ulit mo eh. Ano